अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में निजी होटल में मौजूद हूं, जहां पर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं हैदर शिराजी, सीनियर सहाफ़ी हैं, जियो न्यूज़ से मुंसलिक हैं। इनसे चलकर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि आप सुबह से कवरेज कर रहे हैं इस कौमी कॉन्फ्रेंस की, तो क्या एक्टिविटीज़ रही इसमें, किस किस ने खिताब किया और क्या बात हुई? देखिए, ये कौमी कॉन्फ्रेंस अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से है और इसको होस्ट अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कर रहे हैं। और इसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र की शख्सियत से मुंसलिक शख्सियात यहाँ आई हैं और उन्होंने गुफ्तगू करनी है। और कल जो सेशन है वो इसलिए भी अहम है कि खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के जो हालात हैं, इसमें दो आवाज़ें हमें नज़र आई जो कि नौजवान भी हैं और बड़े इस हवाले से एक्टिव भी हैं। उनमें महारंग बलोच और मंजूर पश्तीन हैं, वो भी कल होंगे। और इसके अलावा आज जो सेशन हुए, इसमें सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से ये गुफ्तगू की गई और कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताया गया कि हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि और शायद खाकान अब्बासी ये क्लेम करते हैं कि 3 मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने जाकर चीज़ें इस कॉन्फ्रेंस के लिए मामला तय किए, लेकिन उसके बावजूद इन्हें कॉन्फ्रेंस में करने में रुकावटों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया के हुक्काम पहले मरी रोड पे जो जगह मुख्तस की गई थी वहाँ आए। उन्हें कहा गया कि यहाँ से टीम गुजरती है। फिर उसके बाद वो एक होटल में गए जहाँ पर पुलिस की जानिब से उन्हें रोका गया। और शायद खाकान अब्बासी एक और क्लेम करते हैं कि E11 की तरफ जो उन्होंने एक इसका जो इन्विटेशन जो भेज दिया था, जिसमें जो जगह मुख्तस की गई थी मार्की, उसमें भी वहाँ पर भी रुकावटों का सामना करना पड़ा। तो ये क्लेम तो वो कर रहे हैं। इसके बाद आज कॉन्फ्रेंस यहाँ लेजेंड्स होटल में हो रही है, जहाँ आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम में वो आए हैं। और इसमें शायद खाकान अब्बासी ने इसकी हवाले से तो गुफ्तगू की, लेकिन दूसरे नंबर पर दूसरी जो गुफ्तगू थी वो महमूद खान अचकज़ई की थी। महमूद खान अचकज़ई ने आज पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से गुफ्तगू की और चंद पहलुओं का जिक्र ख़ास किया, ख़ास तौर पर जिसमें एक अयूब खान का जिक्र था, जहां उमर अयूब सामने में मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में उन्होंने ये कहा कि देखें, मेरे फैमिली मेम्बर्स यानी उनके आबाद जो थे, उनको अयूब खान के दौरे हुकूमत में पाबंद सलासल किया गया, गिरफ़्तार किया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये उमर जो है हमारे अच्छे दोस्त हैं, इनके साथ अच्छा ताल्लुक़ है हमारा। तो ये जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है कि बेहतरी की गुंजाइश होती है, बेहतरी की तरफ जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इनके साथ एक दोस्ती का अच्छा ताल्लुक़ है, इनके साथ इनपुट लेते हैं और मशावरत भी होती है। उसके बाद सहाफ़ी आज आए हुए थे इसमें, जिन्होंने अपना इनपुट दिया। एक चीज़ ये कि वहाँ मैंने देखा कि सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी थी, इसके अलावा अमीर अब्बास थे, दीगर सहाफ़ी थे। उन्होंने ज़िक्र किया सहाफ़ियों ने कि इससे कबल फाइल्स दिखा दी जाती थी और सहाफ़ी चोर चोर कहते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके मुकाबले में बड़ी दिलचस्प बात हुई है। आज सहाफ़ी और यूट्यूबर सदीक जान ने कहा कि मैं माजरत का चाहता हूँ, हमसे गलती हुई है। उन्होंने माजरत का इजहार करते हुए कहा कि माजी में हम किसी के यूँ समझ लें कि अल्फाज जो अदा किए कि किसी के इशारे पर हम काम करते थे। और उन्होंने ये अतर मिनल्ला का ख़ास जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि एक मौका पर तो वो आए, उन्होंने कहा कि आप मेरे खिलाफ तनकीद करते हैं, तो उस पर मैंने कहा बकौल उनके कि हमने कहा हम तनकीद नहीं, आपके खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन करते रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि ये सहाफ़ी आज खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये मुनज़्ज़म कैंपेन करते रहे हैं और इन्होंने खुद आज माज़रत की है। ये अच्छी बात है। हमने देखा था कि इमरान रियाज खान इस्लामाबाद प्रेस क्लब आए थे, उन्होंने माज़रत की थी कि बलोचों के हवाले से जिक्र हम कहते रहे कि मिसिंग किए हुए। आज जिस वक्त इस्लामाबाद पे हम पे आन पड़ी तो हमें एहसास हुआ, यही बात उन्होंने आज जिक्र किया है। लेकिन इसके साथ ही वो तनकीद उन्होंने दूसरे मुकर्रीन पे की और टाउट के अल्फाज अदा किए। इसमें एक क्वेश्चन सामने आता है, वो ये कि जब आप खुद कह रहे हो कि हमसे गलतियाँ हुई, दूसरा उन गलतियों के बारे में कोई बात भी कर ले कि माजी में सहाफ़ी इस तरह की गलतियां करते रहे, तो आप उनको तनकीद करें। यानी आपको सिर्फ खुद हक हासिल है, खुद एहतसाबी या किसी भी गलती के हवाले से बात करने का। तो ऐसे हमने ये चीज़ें देखी। आगे बढ़े तो आगे वकला आए हुए थे मुल्क भर से, वकला ने गुफ्तगू की,
شعیب شاہین نے گفتگو کی. اس کے علاوہ ایک سیشن تھا انٹلیکچوئلس کا جس میں جرنیل بھی تھے اور اس کے علاوہ سابق عہدیدار تھے کوئی بیوروکریسی سے. تو وہ بیوروکریسی والا جو سیشن تھا مجھے یہ لگا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس میں ایسے افراد موجود تھے, وہ جس طرح کی گفتگو انہوں نے کوئی حل نہیں بتایا کہ ملک کے درپیش چیلنجز تھے, ان میں انہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے اپنی طرف سے کیا کردار ادا کیا, بہتری کیا ہو سکتی ہے. آپ اس دوران ایک اور چیز سب سے اہم جو اس کانفرنس میں مجھے کانفرنس کا اس کو پورا نچوڑ نہیں کہہ سکتے لیکن ایک جو انٹلیکچوئلز کا سیشن تھا اس کی بات کروں, اس سیشن میں ایک بات یہ نظر آئی کہ ایک نیا نظام ہونا چاہیے. اب کہانی یہ ہے کہ پاکستان میں کیا نظام ہوگا, پارلیمانی ڈیموکریسی ہے یہاں پہ, پھر دوسرا نظام ہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ, اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے چاہتی رہی. ہاں صوبوں کے سب سے حوالے سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ نے کوشش عمران خان کی حکومت میں کی کہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ, اس میں ہم نے دیکھا کہ یہی بات کی گئی کہ ایک نیا طرز حکمرانی, ایک نیا طرز حکومت ہونا چاہیے. یار اس میں کوشچن ان سے ہونا چاہیے اور نیکسٹ سیشنز میں اس پہ بات ہونی چاہیے کہ وہ طرز حکمرانی کا نیا انداز کیا ہوگا, کیونکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ 1 یونٹ کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا ہے. آپ یہ جس وقت سینٹر میں سب کچھ اکٹھا آ کر سینٹرلائز سیٹ اپ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ حق حکمرانی کا کویسچن بلوچستان سے لے کے خیبر تک اٹھتا رہا ہے, اور یہی تھا کہ آپ وزنجو صاحب کا بھی آج ذکر ہوا, ان سے لے کے آج تک یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو یہاں پہ مثبت چیز یہ تھی کہ وکلاء نے اپنی انپٹ دی, چغزئی صاحب نے اچھی گفتگو کی, صحافیوں نے مختلف خیالات تھے لیکن اس کے باوجود اپنا انپٹ دیا, بعض نے پشیمانی کا بھی اظہار کیا کہ ماضی میں جو کچھ کرتے رہے ہیں, لیکن امید ہے کہ اگر ماضی میں انہوں نے کیا ہے تو مستقبل میں اب نہیں کریں گے, جس کا اقرار وہ آن ریکارڈ کر چکے ہیں. یہ غلطی کا اعتراف تو ظاہر ہے اس لیے ہوا ہے کہ اب وہ اپوزیشن میں ہے. اگر عمران خان یا تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ ان غلطیوں کا احساس ہوتا. بہرحال یہ کانفرنس کتنے روز کے لیے ہے اور کل کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی؟ دیکھیے یہ 2 روزہ کانفرنس ہے جس میں آج پہلا جو سیشن تھا یہ میڈیا کا تھا, دوسرا یہی انٹلیکچوئلز یا پھر یہ جو صاحب الرائے افراد جو کہ بیوروکریسی کے قریب رہے ہیں, تیسرا وکلاء کا تھا. کل جو سیشن ہے وہ بہت اہم ہے, اس میں اپوزیشن اتحاد میں شامل مختلف جماعتیں اپنے اظہار خیال کریں گی. منظور پشتین ہوں گے, مہرنگ بلوچ ہوں گی, اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان یہاں آئیں, ویڈیو لنک کے ذریعے آئیں گے, وہ اس میں شرکت کریں گے. خود تو وہ نہیں آ سکے لیکن غفور حیدری اپنے وفد کے ہمراہ یہاں آئیں گے, اور اس کے علاوہ اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہیں. تو ہمیں کل کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے حوالے سے جو موجودہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ بلوچستان کے ایسے علاقے بھی ہیں جو کہ عملی طور پر وہاں پاکستان کی حکومت کی رٹ نہیں ہے. پتہ چلے گا کہ وہاں سے آنے والے خیبر پختونخوا سے آنے والی آوازیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے علاقوں کے بارے میں. کیا یہاں جو سینٹر میں آ کر دعوے کیے جاتے ہیں یہ درست ہیں بھی یا نہیں؟ کل اس کی زیادہ چیزیں واضح ہوں گی. بہت شکریہ حیدر شیرازی صاحب بات کرنے کے لیے. تو ناظرین یہ تھا آج کا پہلے دن کی تفصیلات کہ کیا کیا ہوا اس کانفرنس میں. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.